Ayos din. Ha! Takbo ba? 2 rounds ulit. Barcia Pond Park. Let's go. Hey! Ayos. Ayos. 1 km. Ayos din. 400 meters more. Let's go. Mapayapa na umaga. Ay, hapon na pala. 5:30 na ata. 5:30 ng hapon. Let's go. Barcia Pond Park. Mapayapa to. Oh. Ayos din. Antasan 400 meters. 1.4 km. Unang round. Tapos din. Kala pa nagtitinginan ako dito. Ala, buang na eh. Nagsasalita mag-isa eh. Pero it's all good. Vlog is life. Kalma lang. Tapos pero start na tayo. Tamang walking muna. Let's go. Please do. Ayos. 400 meters. Round 2. Ayos din. Rap. Takbo na mga choy. Ayos. 500 meters. Rap. Jogging ka. Sabay ganito nasa paligid mo. 600 meters. Naka 2 kilometers na tayo. 1,400 plus 600. Ayos din. Takbo na mga choy. Hinga ba? Tapusin ko lang to, sabay mag basketball ako. Shooting lang. Makikisaw-saw tayo dun sa mga naglalaro. What are you planning to hold? Ayos. 800 meters. Takbo aba, takbo. $900. Tapos na. Konting takbo pa. Another 1 km. Tangina. Pagod na mga choy. Tubig. Bili ako dun mamaya sa basketball court ng tubig. Dito eh, 1 dirham lang. Ayos ba na? Hindi pa nga. Huling hataw sa basketball court na. Let's go. Ayos din. Exit na tayo mga kaibigan. Exit na. Hey! Panalo. Ang daming player. Ayos din. Solve ang takbo. Kaya nga tayo dito ng isa basketball court.
para magtubig. Oh. Ayos din. Marami ibang lahi oh. Uy. Sayang tata. Hey, stay with him, stay with him! Stay with him! Ayos din. Tubig. 1 dirham. Basta. Tubig lang, tubig. Hindi. Jogging. Idol ko yan, oh. Kulot. Ah! Masureball ka eh. Go. Thank you. Maximum 5. Paul George. Pari ko eh. Thank you. Let's respect Karim, man. Respect. Very good. Nice game.